हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस पूर्व क्लास रे आमे गणितर प्रथम अध्यायर ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଥିଲେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଯାକୁ ଦେଖିନ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅ ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ନିଜେ କରି ଦେଖ 3 କୁ ନିଜେ କରି ଦେଖ 3 ଆଉ 4 ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दियंतु जहा फल तुम सब जाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम पाई परिबे तो चलतु आज आम निजे करी देख 3 रो प्रश्न उत्तर आलोचना करबा 3 आ 4 ठीक अछि तो देख क्वेश्चन कोन देछि पूर्व अभ्यास रे थिबा संख्या गुडी पई सर्वनिम्न संख्यक बटन दबाई किपरि प्रत्येक संख्या पाइब ताहा खोज एवं सेगुड़िकर परिप्रकाश लिख से कहिছে पूर्व अभ्यास थिबा पूर्व अभ्यास कार्य जे क्वेश्चन दिया हिथिला सेगुड़ी को ए जाको ए जाको ठीक अछि एमान को पाइबा पई सर्वनिम्न कोन देछि ना एमान को पाइबा पई सर्वनिम्न संख्यक बटन दबाई माने अति कम संख्यक बटन दबाई केमिति ए संख्या गुडा को पाइबा से गुडी को लेख हैला तो चलो देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन कोन दिया हिथिले देखो प्रथम क्वेश्चन कोन दिया हिथिला ना 8300 8300 तो याकू हमें कम बटन दबाई हमें केमिति पाइबा तो 8300 को देखो कम बटन दबाइना कम बटन दबाइबा तो देखो 8300 को आम 8 को सॉरी 1000 को 8 थर दबाई परिबा हैला ताको एमिति लिखि दियो 1000 को 8 थर दबाइबा हैला मिश्रण 100 को 3 थर दबाइबा हैला 8 को 1000 थर 100 को 3 थर तेबे हमें कोन पाइ जबा ना 8300 सेमिति सेकंड क्वेश्चन कोन दिया हितला ना 40629 तो याकू हमें केमिति पाइबा देखो 10000 रो बटन को हमें 4 थर दबाइबा मिश्रण 100 बटन को हमें 6 थर दबाइबा मिश्रण 10 बटन को आम 2 थर दबाइबा है मिश्रण 9 into 1 है ये लिखि दियो तापर जीवा आम 3 नंबर को 3 नंबर कौन दिया 56,354 तो या आम केमी पाइबा देख कौन करना 10,000 बटन को 5 थर दबाइबा है मिश्रण सेमिति 1000 बटन को आम 6 थर दबाइबा मिश्रण सेमिति 100 बटन को आम 3 थर दबाइबा मिश्रण 10 नंबर बटन को आम 5 थर दबाइबा मिश्रण 4 गुणन 1 है तापर क्वेश्चन कौन दिया देखो छठी हजार 666 तो ये आम कौन करवा ना 10,000 बटन को 6 थर दबाइबा सर्वनिम्न बुझा पड़ा ये पूरा सर्वनिम्न 10,000 बटन को 6 थर दबाइबा मिश्रण 100 बटन को आम 6 थर दबाइबा मिश्रण टिके भूल गला 10,000 बटन को 6 थर दबाइबा तापर 1000 बटन को आम 6 थर दबाइबा तापर 100 बटन को आम 6 थर दबाइबा मिश्रण 10 बटन को आम 6 थर दबाइबा और 6 बटन को थरे ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन कौन दिया तापर क्वेश्चन 36,000 सॉरी 3,67,813 तो या लिखा देख
ଲକ୍ଷେ ବଟନକୁ ଆମେ 3 ଥର ଦବେଇବା। ମିଶାଣ 10,000 ବଟନକୁ ଆମେ 6 ଥର ଦବେଇବା। ମିଶାଣ 1000 ବଟନକୁ ଆମେ 7 ଥର ଦବେଇବା। ମିଶାଣ 100 ବଟନକୁ 8 ଥର ଦବେଇବା। ମିଶାଣ 10 ବଟନକୁ ଥରେ ଦବେଇବା। ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 1 ହେଲା। ତ ଏମିତି କଣ ଯେ ଆମେ ଅତି କମ ଥର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବଟନ ଦବାଇକି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଦେଖ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଆମର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବା ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? 1000 କହିବା। ସେମିତି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୟାକୁ 1000 କୁହାଯାଏ। 10,000 କୁ ଭାରତୀୟରେ 10,000 କୁହାଯାଏ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ କଣ 10,000 କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରଣାଳୀ। 1,00,000 ଆମେ 1,00,000 କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ନା 100,000। ବୁଝିପାରିଲା? 10,00,000 କୁ ଆମେ 10,00,000 କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀ କଣ କୁହାଯିବ ନା 1,000,000 କୁହାଯିବ। 1,00,00,000 କୁ ଆମେ 1,00,00,000 କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ 10,000,000 ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ 10,00,00,000 କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା 100,000,000। ୟାକୁ ଆମେ କଣ ନା 1 ଆରବ କିମ୍ବା 100,000,000 କହିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ କଣ 1,000,000,000। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ। ଏଗୁଡିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢିବ, ଯେମିତି 1 10 4 1 ହେଲା, ଏମିତି ପଢୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? 4,00,000 5 10 5,000 400 1 10 ଏମିତି ପଢୁଥିଲେ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ପୁଣି କଣ ନା ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୟାକୁ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ସିଏ କହିଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବା କେମିତି ହବ ନା 40,00,000 50,000 ହେଲା। 40,00,000 50,000 678। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 40,00,000 ହେଲା 50,000 678 ହେଲା। ତମେ ତମ ଖାତାରେ କଣ କରିବ? ଏମିତି ଗାର ପକେଇଦବ। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଠି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ବୁଝିଗଲା? ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଲେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏପଟେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଗାର ପକେଇକି ଲେଖିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ତମକୁ ସହଜ ହବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? ତ ବୁଝିଲ ହେଲା। ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 40,00,000, ଏଇ 40,00,000 କଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ଆମର କଣ 400 5,000 ହେଇଯିବ ହେଲା। 400 5,000 ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର 4,000,000 ହେଇଯିବ ହେଲା। 4,000,000 ଠିକ ଅଛି।
4,000,000 है 4,50,678 ये कौन अमेरिका प्रणाली सेमिति सेकेंड क्वेश्चन रे कौन देछि सेकेंड क्वेश्चन देखो या भारतीय प्रणाली लिखिबा लिखिले कौन हम भारतीय प्रणाली रे देखो 4,81,620 भारतीय प्रणाली या जदि आम अमेरिका प्रणाली लिखिबा तेबे कौन हम देखो अमेरिका प्रणाली कौन हम देखो 4,81,00,000 तो ये कौन है 48,000,000 है 121,620 ये अमेरिका प्रणाली सेमिति सी नंबर कौन देछि सी नंबर को आम कौन करिया ना भारतीय प्रणाली लिखिबा तो लेख कौन है 2,22,002 या जदि आम अमेरिका प्रणाली लिखिबा तो ये कौन है 20,000,000 22,002 अमेरिका प्रणाली सेमिति डी नंबर कौन देछि डी नंबर को आम कौन करिबा ना आम भारतीय प्रणाली लिखिबा तो लेख कौन है 24,68,13,579 भारतीय प्रणाली एबे जिपा आम अमेरिका प्रणाली लिखिबा अमेरिका प्रणाली कौन है देखो 246,000,000 813,579 है ये हूँ अमेरिका प्रणाली तापर ई नंबर जी ई नंबर कौन देछि ई नंबर को आम कौन करबा ना भारतीय प्रणाली लिखिबा तो लिखि दियो कौन है 3,45,00,543 या जदि आम अमेरिका प्रणाली लिखिबा तो केते ना 34,500,543 है तापर जीवा आम एफ नंबर लास्ट नंबर या आम प्रथम भारतीय प्रणाली लिखिबा तो लिखि दियो 102,03,04,50 है 102,03,04,50 या जदि आम अमेरिका प्रणाली लिखिबा तेबे केते हे जिवो ये हमर हे जे केते 102,000,000,000 304,050 है 102,03,04,50 ठीक अच्छे तो ये गला एक नंबर आम कौन कले ना यही मान भारतीय स्थानीय मान आउ अमेरिकार स्थानीय मान अनुसार आम संख्या गुड़ा को
लिखिले एबे जिबा 2 नंबर कौन देछि निम्न रे दिया जातो संख्या गुडी को भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार लिख तो एमान को हम कोन करिया भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार लिखिबा तो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि 1 कोटी 1 लक्ष 1010 1 कोटी 1 लक्ष 1010 सेमिति बी नंबर कौन देछि 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 ହେଲା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 1 ବିଲିୟନ ତାପରେ 1 ମିଲିୟନ 1 ମିଲିୟନ 1001 ତାପରେ 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 30,000 40 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 30,000 ଟିକେ ରହିଯାଅ 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 30,000 40 ହେଲା 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 10 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 30,000 40 ତାପରେ 9 ବିଲିୟନ 80 ମିଲିୟନ 7,600 9 ବିଲିୟନ 80 ମିଲିୟନ 7,600 ठीक ଅଛି ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ତୁଳନା କର ତୁଳନା କରିବା ସେ କହିଛି 30,000 ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଖ 30,000 ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଏଥିରେ କିଏ ବଡ ହବ ନିହାତି 3 ଲକ୍ଷ ବଡ ହବ ହେଲା ଯଦି ଆମେ 30,000 କୁ লিখিবা ତେବେ କେତେ 1 10 100 1000 ଅହିତ 3 ଅହିତ ହଉଛି କେତେ 3 ଲକ୍ଷ କଣ ୟାଠୁ ବଡ ବୁଝା ପଡିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବ ଏଠାରେ 3 ଲକ୍ଷ ତ 3 ଲକ୍ଷ ବଡ ହବ ତାପରେ 500 ଲକ୍ଷ 5 ମିଲିୟନ ଦେଖ 5 ମିଲିୟନ ମାନେ କଣ 5 ମିଲିୟନ ମାନେ କଣ 50 ଲକ୍ଷ ତ 5 ମିଲିୟନ 50 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ 500 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ତ ବଡ କିଏ 500 ଲକ୍ଷ ବଡ ତାପରେ 800,000 ଆଉ 8 ମିଲିୟନ 8 ମିଲିୟନ କେତେ ନା 80 ଲକ୍ଷ ତ 800,000 ଆଉ 80 ଲକ୍ଷ ଇଏ ବଡ ନା 80 ଲକ୍ଷ ବଡ ହେଲା 80 ଲକ୍ଷ ତାପରେ 640,000 30 ବିଲିୟନ ନିହାତି 30 ବିଲିୟନ ବଡ ହବ 30 ବିଲିୟନ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଆଉ 4 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ आशा करूची भिडियोटी निश्चय रूपे भल लगी जदि कौन प्रश्नर उत्तर आपण मन बुझा पड़े तेरे कमेंट सेक्शन में निहाती कमेंट करके जनइबे वीडियो भल लगी लाइक कर दिंतु आउ निजर सांग मान शेयर कर दिंतु एमती प्रत्येक सब्जेक्ट प्रश्न उत्तर वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु ओके आज पे ये नेक्स्ट वीडियो आम आउ बाकी प्रश्न उत्तर आलोचना करवा धन्यवाद।